يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا واحد يا عهد يا فرد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا قدير يا صبور وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله وارحمنا والمسلمين واحفظنا والمسلمين وانصرنا والمسلمين وفرج عنا والمسلمين وأجل بإهلاك أعداء الدين وهب لنا ولأحبابنا في هذه الساعة وفي كل حين أبدا ما وهبته لعبادك الصالحين في كل حين أبدا مع العافية التامة في الدارين وافتح علينا فتوح العارفين واغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك واهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت اللهم إنا نسألك كمال العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واكفنا كل حول دون الجنة وارزقنا وأحبابنا أبدا سعادة الدارين اللهم يا سابق الفوت ويا سامع الصوت ويا كاسي العظام لحما ومنشرها بعد الموت صل على سيدنا محمد وآله وسلم واجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا وارزقنا من حيث لا نحتسب يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين أنجز لنا رحمة من عندك نسعد بها في الدنيا والآخرة وتقضي لنا كل حاجة فيهما وللمسلمين وتهب لنا بها ما وهبته للمحبوبين وترزقنا بها كمال المعرفة والمحبة والهدى والتوفيق والتقى والعفاف والعافية والغنى والرضا واليقين وتجمع لنا بها بين خيرات الدنيا والدين من الفتن والمحن ومن كل شر وغفلة وكرب وضر وذنب وعيب وشهر وعين اللهم إنا نسألك لنا ولأحبابنا أبدا وللمسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك مما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعبادك الصالحون وأنت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم هب لنا ولهم كل خير عاجل وآجل ظاهر وباطن أحاط به علمك في الدين والدنيا والآخرة واسرف وارفع عنا وعنهم كل سوء عاجل وآجل ظاهر وباطن أحاط به علمك في الدين والدنيا والآخرة يا مالك الدين والدنيا والآخرة اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين.
وجهت لك وجهتي عجل بغوثي يا عظيم يا الله سخر الأسباب وذلل الصعاب وافتح لنا الأبواب بالنسر منك يا كريم يا الله طاغ مارد وحاسد معاند بحق سر طاسد يا الله من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بغوثي يا عظيم يا الله سخر الأسباب وذلل الصعاب بالنصر منك يا كريم يا الله ورد كيد الكائد وكل طاغ مارد وحاسد معاند بحق سر طاسد ميم يا الله يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بغوثي يا عظيم يا الله سخر الأسباب وذلل الصعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله ورد وكل طاغ مارد وحاسد معاند بحق سر طاس ميم يا الله. نوينا من ثمنا وأبانا وأبانا وشيخنا وجعل أشرافنا صالحا ونوينا من ثمنا وسيدنا الإمام علي بن محمد الحبشي وجميع المتقدمين في هذا المسجد ويدخلنا يدنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وقاصنا في مقاصدهم ونصل إلى قبول الإخلاص على الله باطنه إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة وحث على تمسك بكتاب الله بسنة رسوله صلى الله عليه وصحبه وسلم ودلالة على الهدى والخير وتقوى السلام مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيديه وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا وعلى أهلنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم ارزقنا علما لدني ومشربا صافي الهني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني. أما بعد المائدة التاسعة. وقال رضي الله عنه ليلة العاشر من رمضان الليلة العاشرة من رمضان مضت عليكم حد منكم حدث له الرجوع إلى الله حد منكم حصلت له التوبة الصادقة حد منكم حدث له ورع حد منكم حدث له الزهد في الدنيا حد منكم حدث له خشوع حد منكم اختلى بنفسه وجلس يبكي لربه على ما فات من عمره في مخالفة وذكر عظيم وذكر عظيم ذنوبه واستغفر منها. والله يقول في وصف الصالحين ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. مرت عليكم العشر الليالي كما التي قبلها وإيش ذي القساوة التي غلبت على القلوب. الله يزيل هذه القساوة من قلوبنا. الله ينظر إلينا بعين رحمته. وقال رضي الله عنه لقد أسمع النداء لولا أن في الآذان صمما وأنجع الدواء لو صادف في القلوب همما. تكررت المواعظ والمذاكرات لكن القلوب ما وعت والآذان ما سمعت. نسمع الآيات القرآنية وزواجرها ونواحيها وكأننا لا نسمع ولا أتمرنا بالأوامر ولا انتهينا عن المناهي.
القلوب قاسية ما أثرت فيها تذكيرات ولا تنبيهات. الغفلة شملت القلوب من يوم يصبح الإنسان ويفتح عينيه وقلبه وقالبه مع الدنيا والهمة والفكرة فيها وفي جمعها وفي تحصيلها. والحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: من أصبح وهمه الدنيا شتت الله شمله وفرق جمعه وجعل الله الفقر بين عينيه ولم يأتي من الدنيا إلا ما كسب له. من أصبح وهمه الآخرة جمع الله شمله وجعل الغنى في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. الدنيا مدهدنا وخدعتنا واغترينا بها ولا عد حسبنا للدار الآخرة. تكالب الناس عليها وبذلوا نفائس أوقاتهم في طلبها وفي جمعها ولا عد بالوا بالحرام وما يترتب عليه من العقاب وأليم العذاب في الدنيا والآخرة. شو من وراء هذه الحياة موت ومن وراء الموت آخرة وعذاب وحساب. عرض على الله في يوم طويل يتجلى المولى فيه بوصف الانتقام ويغتص فيه للمظلوم من الظالم. لا أحد يغره حلم الله يقول ربي ما عذبنا، ربي ما عاقبنا على ذنبي. شوف ذل مذموم في الدار الآخرة يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. شو كم بمراء من الحق. أعمالكم لديهم محصية والحرقة محصية والسكنة محصية واللفة محصية والكلمة محصية. ملائكة ينسخون أعمالكم، ملك اليمين يكتب الحسنات وملك الشمال يكتب السيئات كما وصف الله بقوله: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. بتجيء الإنسان يوم القيامة بتجي الدواوين ملانة وكل الإنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. أي حالتك يا العاصي ويا المقصر إذا أعطوك كتابك وتصفحت فيه سيئاتك وذنوبك بتقول يا رب ما عملت الذنب فلاني، بتكذب ربك وتشهد عليك الجوارح التي عملت بها الذنب. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. العدو هذا الذي تعمل به المعاصي فيشهد عليك والمواعيد تكررت على أسماعنا ولكن متعدنا وإلا يكفينا كتاب الله واحد. يا كم فيه من الزواجر، يا كم فيه من الأوامر، يا كم فيه من النواهي. يكفي اللبيب كتاب الله موعدة كما أتى في حديث السيد الحسن، ولكن الله ينظر إلينا ويردنا إليه مردا جميلا. ما بغينا نسيب السعف الزين، سعف حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم، ولا بغينا نتخلف عنه لا في قول ولا في عمل ولا في فعل ولا في النية، لكن الله يكفينا شر القوادع الذي قطعت بنا عن اللحوق بهذا الحبيب صلى الله عليه وسلم واقتفاء آثاره وسلوك سبيله. وشو من بقي متمادي في المعاصي والمخالفات فيسيب جيش محمد صلى الله عليه وسلم. من سيب جيش محمد فيدخل مع الجيش العيف جيش الشيطان. القدوا الجيش الزين جيش محمد، لا أحد يقطب حبله من هذا الحبيب بسبب ذنبه، بسبب ذنب يرتكبه وبسبب المعاصي يقتحمها. وإلى متى وأنت يا الإنسان في غفلتك وتحمل نفسك وما لا تطيق على ملا أعراض فانية زائلة. ارجعوا إلى الله وتوبوا إليه وقدموا زاد لدار المعاد. الله ينظر إلي وإليكم بنظرة خاصة من عنده. الله ينظر إلى عاصينا يتوب عليه، وإلى مذنبنا يغفر له، وإلى بعيدنا يقربه، وإلى مقطوعنا يوصله، وإلى حائرنا يدله،
وإلى جاهلنا يعلمه. الله ينشر نور العلم في بلادنا وفي قدرنا وفي عصرنا. الله يرينا في وقتنا وفي أهل وقتنا ما تقر به عين حبيبنا محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم. Al-Maidah At-Tasi'ah, jamuan yang ke-9. Berkata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, ini malam sudah mau masuk ya. Ini malam 9. Nanti malam 10. Nggak ada yang bisa menghentikan bulan Ramadan. Ya, kalau yang sudah lewat ya lewat. Ya. Besok kita sudah di ujung malam Ramadan yang dikatakan awaluhu rahmah. Awal rahmah besok hilang. Ya. Nggak ada yang bisa balikkan lagi. 10 hari sudah lewat. Yang kita amalkan 10 hari kemarin itu sudah harus dijadikan pertimbangan. Yang lewat kemarin ini apa aja? Kita ini berbuat apa? Apa yang sudah kita berikan kepada Allah? Itu semuanya harus dipikirkan. Hal minkum hadatha ruju' ila Allah. Ya, ditanya kepada diri kita masing-masing, apakah ada yang di antara kalian yang terlintas di hatinya sudah waktunya kembali kepada Allah, waktunya kembali kepada Allah. Apakah ada yang mengatakan saya sekarang taubat, benar-benar taubat, nggak mau pengen balik lagi kayak dulu-dulu. Ya. Apakah ada yang di dalam hatinya muncul sifat wara', jaga daripada yang haram-haram, ya, dijaga jangan sampai jatuh di haram, jangan sampai. Apakah ada di antara kita yang mulai muncul sifat zuhudnya terhadap dunia? Kadang-kadang kita ini salah kaprah masalah kalimat-kalimat tasawuf, zuhud, wara' dan lain sebagainya. Terus jangan dipikir orang yang orang zuhud itu pengemis atau orang yang nggak punya duit itu zuhud, enggak. Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu pernah jalan. Ada satu orang yang gak kenal sama Sayyidina Ali, cuma dengar namanya saja, itu ngelihat, wah ini jalannya orang paling sombong sedunia katanya. Itu pas Sayyidina Ali Amirul Mukminin waktu jalan di pasar, ya. Orang tadi itu ngelihat ngomong ini jalannya orang sombong. Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu orangnya itu badannya besarnya, perutnya agak buncit tapi kuat. Ya. Itu kalau perut itu dicubit gak bisa. Sayyidina Ali itu ya, badannya itu keker ya. Dan juga orangnya itu agak bulat, aslak, botak, nggak ada rambutnya itu cukur terus ya. Itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, jenggotnya besar ya. Itu kalau dijepit nggak bisa, saking kencengnya badannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi otomatis kalau jalan berarti kayak gini. Orang melihat, wah ini orang sombong gitu ya. Kata orang tadi, ngomong apa kamu? Kata yang orang di sebelahnya itu, penjualnya itu. Kalau kamu tahu dia, maka tahuilah dia adalah orang yang paling tawadhu sedunia katanya. Saat ini katanya. Itu waktu beliau jadi Amirul Mukminin. Itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Luar biasa. Orang kira Sayyidina Ali seperti tapi beliau itu sampai doa, sampai nangis mengatakan, ya dunia talaqtuki thalatha la raja'a ba'daha. Wahai dunia, saya talak kamu 3, enggak ada balik lagi. Itu. Oh, zuhudnya luar biasa Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tapi sedekahnya banyak. Artinya apa? Beliau zuhud, enggak mau dunia ngejarnya. Ya, mudah-mudahan dijadikan kalau kita ini dunia, dijadikan dunia itu di tangan kita bukan di hati kita. Wahad minkum ikhtala binafsih. Apakah ada di antara kalian yang sampai kemudian duduk menyendiri
antara dia hanya antara dia dengan Allah. Wis ngomong wis keluh kesah sama Allah, ya Rabb, dosa saya banyak, hidup sudah sekian umurnya tapi dosanya banyak daripada taatnya. Yabki li rabbih, nangis untuk Allah Subhanahu wa taala atas apa-apa yang sudah lewat dari umurnya, mukhalafah, ya, banyak melanggar dan mengingat dosa-dosa yang banyak, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mensifatkan orang-orang soleh itu wa yakhruna lil adqani yabun wa yaziduhum khusyu'a. Mereka itu nunduk sampai dagunya ini nutul. Wa yakhru wa yaziduhum khusyu'a, dan tambah khusyuk. Ya, ini sekarang 10 hari lewat sudah. Ya, kalau kita masih enggak ngerasakan apa-apa, wah ini bahaya ini. Kata Habali washdil kasawah, ini hati keras ini apa ini hati kerasnya ini? 10 hari Ramadan lewat tapi enggak ada sama sekali perkembangan, hatta khatwah, hatta selangkah. Ya, itu perlu ditangisi kalau kayak gitu itu. Ya, makanya itu banyak-banyak doa, ya Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa sallimhu minni mutaqabbala. Ya, itu doa seperti itu luar biasa. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa sallimna minna mutaqabbala, supaya diterima apa-apa yang diamalkan ini di bulan Ramadan. Ya kalau husnudzonnya kita ini bagus, mudah-mudahan semuanya luar biasa. Sedih. Tadi saya lewat di mana? Dari rumah lewat jalan Nyamplungan atau Pagirian. Ada orang yang tawuran. Ramadan tawuran, gak Ramadan turu kabeh wong. Tapi pas Ramadan malah ya tawuran. Di Rungkut kemarin tawuran, di mana-mana tawuran. Saya kayak belok ini ana wong joget-joget, dangdut sak banter-banter Ramadan. Ya. Di masjid-masjid ada orang yang baca Al-Qur'an dan lain sebagainya, kok ya sempet banter-banter joget-joget. Ya Allah, sedih. Jadinya sedih. Dan ya kita alhamdulillah wa syukurillah, bukan kita menghina mereka dan lain sebagainya. Mudah-mudahan sebagaimana Allah bikin mereka senang di dunia, disenangkan di akhirat. Tapi kita alhamdulillah, kita di sini di masjidnya Allah, di rumahnya Allah, jadi tamunya Allah, kita fokus kepada Allah. Ya, kita berharap mudah-mudahan Allah melihat kita, dipandang kita semuanya, dan mudah-mudahan dengan pandangan rahmat kita enggak pernah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. La fid dunya la fil akhirah. Enggak di dunia, enggak di akhirat. Ya. Enggak mungkin enggak dibalas sama Allah, enggak mungkin. Enggak mungkin. Kita duduk di sini enggak mungkin enggak dibalas. Insyaallah dibalas sama Allah kebaikan luar biasa. Iya. Dan Allah mudah-mudahan Allah menghilangkan kesawah, kerasnya hati kita ini, dan dipandang kita dengan pandangan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian apa yang membuat kita ini sampai kadang-kadang hati itu kok kayaknya gimana gitu. Ya. Ini al-ghaflah syamulatul qulub. Ghaflah. Ya. Kelalaian itu sudah meliputi hati. Kenapa? Karena min yaum yusbihul insan wa yafta'inihi wa qalbuhu wa qalbuhu ma'ad dunya. Kita ini adalah orang yang sedang panen di dunia. Apa yang kita dapatkan di dunia ini hanya cuman untuk bekal perjalanan kita. Ya. Dunia ka mahilil maqar wa inna mahi lil mamar. Fafkir wa am'in fin nadar wa la takun kasaimah. Ya. Katakan dunia ini mahilil maqar, bukan tempat tinggal. Bangunlah rumah semegah apapun pasti ditinggal. Pasti ditinggal. Apapun itu. Makanya Sayyidina Nuh alaihi salam itu pernah jalan, ngelihat ada satu perempuan nangis di depan kuburan itu, kayak kuburan. Lewat tapi Nuh dilihat. Ya amatullah, mayukiki katanya. Wahai hamba Allah perempuan, apa yang bikin kau nangis? Dia bilang, anak saya meninggal.
Ya Nabi Allah, putra saya meninggal. Oh, berapa usia putramu? 300 tahun. Usianya 300 tahun putranya. Oh, ajib. Bagaimana kalau kamu mengetahui atau tinggal di satu masa atau suatu umat yang dia itu usianya ma baina sittina wa sab'in. Bingung deh. Bagaimana kalau kamu tinggal wahai amatullah, wahai hamba Allah, kalau kamu tinggal di usia satu umat yang usianya antara 60-70. Kaget ya. Iki usia 300 tahun aja saya dimanja-manja, meninggal masih ditangisi. Ini 60-70 tahun itu ya bayi. Kalau zamannya Nabi Nuh itu bayi, dianggap bayi. Ya. Oh, apa ada umat seperti itu? Nah, ada katanya, nanti akan datang itu umat. Terus kata perempuan tadi, umat 60-70 tahun itu apa yang mereka lakukan? Apakah mereka sempat membangun rumah? Membangun gedek gitu. Kata dia, lah bukan gedek lagi, bal qusur gitu. Yang dibangun itu istana sama mereka. Kaget perempuan tadi, usia 60-70 tahun itu mereka bangun istana. Ini zaman Nabi itu dianggap bahaya ini, saya tidak iso apa-apa ibaratnya itu. Ya. Terus ditanya lagi, wa kaifa hum ma'ad dunya. Bagaimana mereka itu sama dunia itu kayak apa? Apakah mereka tidak menginginkan dunia katanya? Kata Nabi Nuh, mereka bukan yang menginginkan lagi, yaktatiluna 'alaiha katanya. Mereka saling membunuh demi dunia. Tambah ini ibu tadi yang asalnya nangis, saya bingung, mandek total nangisnya, bingung, kayak umat kayak gitu. Terus kata perempuan tersebut, kata Nabi Nuh, nah sekarang engkau wahai amat Allah, kalau kamu tinggal atau sezaman atau ada di zaman tersebut, apa yang kau lakukan? Kata perempuan tersebut, fa inni asjud lillah wala arfa ra'si abada. Kalau memang seperti itu, saya akan sujud 60 tahun, 70 tahun itu sedilu begitu. Saya akan sujud dan tidak akan pernah saya angkat lagi kepalaku sampai mati. Kata perempuan tersebut. Lah itu usianya siapa? Usianya kita. Ya, a'mar ummati ma baina sittina wa sab'in. Rasulullah mengatakan umur umatku itu antara 60 70. Ya itu sudah yang diceritakan oleh Nabi Nuh tadi itu. Ya. Nah, ini sekarang ini dikatakan melek moto, saya dipikir dunia. Ya. Dan itu Rasulullah sudah menyampaikan. Ya. Wal Habib yaqul, ya, wal Habib sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan man asbaha, siapa yang pada pagi harinya melek moto gitu. Wa hammuhud dunya, semangatnya yang dia pikirkan ya, adalah dunia, syattatallahu syamlahu, Allah akan cerai-beraikan urusannya. Wa farraqa jam'ahu, dipisah-pisah oleh Allah Subhanahu wa taala segala urusan-urusannya. Wa ja'alallahu al-faqr baina 'ainaihi, Allah jadikan kefakiran itu ada di depan matanya. Ya, ini Rasulullah SAW. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qusiblah, dan tidak akan datang dunia kepada dirinya kecuali apa yang sudah dibagi untuknya. Wa man asbaha wa hammuhu al-akhirah, dan barang siapa yang pada pagi hari hamnya, semangatnya, keinginannya adalah akhirat, jama'allahu syamlah, maka Allah akan kumpulkan yang tercerai-berai tadi, kumpulkan. Wa ja'al ghina baina fi qalbi, dan Allah jadikan kekayaan itu hati dalam hatinya. Atine sugih. Wa atadhu dunya wa hiya rahimah, dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan bertunduk nurut dunia. Mudah-mudahan di dalam Al-Qur'an itu sudah dijelaskan ya. Bahwasannya kalau kita minta dunia akhirat, dunia datang. Tapi kalau kita minta dunia saja, cuma dunia. Fama lahu min khalaq. Kata Allah, dapatnya itu toh. Ad-dunya madhadna wa khada'na. Dunia banyak menipu kita. Dunia menipu kita ini, kita dibuat menghamba kepada dunia. Itu yang salah. Itu yang salah.
Kalau misalnya orang itu banyak harta, itu adalah hina, maka waliyadzubillah Nabi Sulaiman paling hina berarti. Tapi bukan itu. Yang bikin hina itu adalah kalau kita ngejar-ngejar itu dunia dan dijadikan dunia tujuan utama kita. Berarti kalau menjadikan dunia tujuan utama kita, maka kita kufur kepada Allah. Kenapa kok kufur? Ya, di kajian Ihya Ulumuddin itu disampaikan bahwasanya manusia itu diciptakan lil hikmah, ada hikmahnya. Hikmah penciptaan manusia adalah supaya mereka wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk ibadah. Itu hikmahnya. Kalau kemudian kita ini nggak mau ibadah, malah yang kita kejar-kejar itu duniawi dan lain sebagainya, maka berarti kita kufur kepada Allah. Dikejar menghamba kepada dunia. Lalu kemudian Allah ciptakan manusia ini supaya kita mengenali Allah. Makanya Imam Sayyidina Abdullah bin Abbas liya'budun ay liya'rifun. Penafsirannya beliau liya'rifun, untuk mengetahui saya. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala kuntu kanzan makhfiyah. Allah mengatakan saya ini adalah mustika tersembunyi. Dan tidak berarti Allah itu mustika sebagaimana pikiran kita, enggak ya. Ini cuman berapa lafadz yang ada di dalam kitab tauhid, dan pengertian-pengertian tauhid itu adalah lafadz hasil pinjaman. Ustu'ira lafduhu, ya dipinjam itu lafadznya supaya manusia esok nangkep. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kuntu kanzan makhfiyan wa uridu an u'rafa fa khalaqtu khalqa. Saya ini adalah mustika tersembunyi. Lalu saya kepingin dikenal Allah Subhanahu wa taala. Dan saya kepingin dikenal, maka aku ciptakan itu makhluk untuk mereka kenal sama saya. Lalu ternyata setelah makhluk itu diciptakan semuanya, ya, Allah mengatakan alastu birabbikum, bukankah saya Tuhan kalian? Mereka mengatakan bala syahidna, ya kami menyaksikan semuanya. Semuanya itu di alam ruh beriman kepada Allah. Dilempar, saya ayo dimasukkan ke rahim ini, rahim itu, ini anaknya fulan, ini anaknya fulana dan lain sebagainya. Begitu keluar ke dunia, kok malah asyik sama dunia, kok malah asyik sama dunia. Akhirnya ya ini perubahannya ini, ya. Akhirnya orang itu merasa betah di dunia dan tidak kepingin keluar ke akhirat. Ini adalah sifatnya Yahudi, ya, sifatnya Yahudi. Nah, sifatnya mukmin itu sudah tahu bahwasanya kita ini bakal di akhirat, nggak mungkin nggak, sudah pasti sudah. Maka dia akan menanam untuk akhirat, beramal untuk akhirat. Ya. Adapun dia dapat kekayaan duniawi dan lain sebagainya, tujuannya adalah untuk akhirat. Allah berfirman, "Wala tansa nasibaka minad dunya." Jangan lupakan nasibak bagianmu daripada dunia. Ya. Apa kata Imam Al-Ghazali? Artinya wala tansa nasibaka minad dunya li akhiratik. Jangan sampai kamu melupakan bagian duniamu untuk akhiratmu. Akhirat duniamu ya salur ke akhirat. Ya. Nah, ini yang dinamakan ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Apa yang di sisi kalian kalau kita untuk nafsu saja yanfad hilang. Tapi kalau kita sisihkan untuk akhirat, senang ini itu, dan bisa kita makan. Antum saya mau makan makanan sing paling nikmat, sing paling mahal. Kalau antum makannya untuk menguatkan diri ibadah, mensehatkan diri dan semuanya itu, walaupun mahal, itu hasilnya dapat pahala. Hasilnya dapat pahala, nggak masalah. Cuman cara penyalurannya saja. Jadi seperti itu. Jadi jangan sampai dunia, kalau kita kejar akhirat insya Allah cepat dunia datang. Dunia datang. Makanya dunia itu banyak menipu kita. Rasulullah ditunjukkan, pengen tahu dunia itu. Ternyata seorang nenek-nenek yang pakai perhiasan banyak. Yang saya nenek-nenek tadi itu mau mati. Ya gini yang dikejar-kejar, kata mereka Jibril, ya ini yang dikejar-kejar. Tagalabun nas 'alaiha. Manusia banyak menjilat daripada itu. Tagalabu, seperti kalab katanya. Waliyadzubillah. Hakadha.
Intinya seperti itu. Ya. Dan kemudian jagalah diri daripada dosa-dosa. Sebab kita ini bakal ditunjukkan kita semuanya. Begitu ditunjukkan kita nggak bisa ngomong apa-apa. Apa yang ngomong nggak bisa. Mau dusta nggak bisa. Semuanya nggak bisa. Sudah dikata diam bisu su. Plet. Nggak bisa ngomong. Ya. Makanya yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari kata Allah Subhanahu wa taala, nakhtimu ala afwahihim, kita di stempel mulut ini sudah. Dicap. Wa tukallimuna aydihim, tangan ngomong. Wa tashhadu arjuluhum, kaki menjadi saksi. Bima kanu yaksibun, atas apa-apa yang mereka telah perbuat. Ya. Di ayat yang lain wa qalu li juludihim, dan dikatakan untuk kulit-kulit mereka, pori-pori kulit-kulit mereka itu sampai ngomong. Ya, dia ngomong, lima syahidtum alaina. Kenapa kamu menjadi saksi yang mengalahkannya atau menjatuhkan saya? Kulitnya benci sama dia. Kulitnya benci sama dirinya sendiri. Dia sampai ngomong, lima syahidtum alaina. Kenapa kamu menjadi saksi saya? Ngomong kenapa kamu? Si kulit mengatakan mereka mengatakan antakanallahu alladzi antaka kulli syai. Yang membuat saya bicara adalah Allah yang membuat bicara semuanya, segala sesuatu. Wa huwa khalaqakum awwala marra wa ilaihi turja'un. Dan Allah yang menciptakan kamu daripada awal marra, pertama kali sampai kamu dikembalikan. Cukup gak cukup? Hidup ini ngomong. Kulit, bulu mata semuanya jadi saksi. Yang enggak jadi saksi cuma lisan kita ini. Betul. Tunjukkan Allah. Ya, luar biasa ya, medeni ini loh. Menakutkan sekali. Ya. Dan anggota tubuh yang dipakai maksiat akan menjadi saksi. Ya. Apapun akan jadi saksi di dunia ini, apapun jadi saksi. Kita sholat sekarang di sini nanti karpet ini jadi saksi. Bumi yang kita injak untuk ibadah menjadi saksi. Bumi yang tempat kita berzikir akan jadi saksi. Wahakala. Maka cukup bagi orang yang cerdas, kata Habib Ali Al-Habasyi, cukup bagi orang cerdas adalah itu menjadi pelajaran. Al-Quran menjadi pelajaran itu sudah cukup. Ya. Al-Quran jadi pelajaran kita. Ya, kalau kita nggak kayak gini, maka kita mau masuk mana? Ya. Orang yang maksiat itu berarti dia memotong jalannya Rasulullah. Kalau kita potong jalannya Rasulullah, berarti kita nggak bakal bisa kumpul bersama bala tentaranya Rasulullah. Ya. Kalau sudah mutus jalannya Rasulullah, berarti tentaranya siapa? Tentaranya syaitan, kata Habib Ali Al-Habsyi. Ya. Bayadkhul ma'al jaysh al-'if, jaysh syaitan, kata saya Habib Ali. Oleh karena itu, ya, banyak-banyak taubat. Irju ilallah wa tubu ilaih. Taubat sehari, taubat ya. Kalau bisa banyak-banyak taubat. Astaghfirullahaladzim, la ilaha illa huwar rahmanur rahim, al-hayyul qayyum, wa atubu ilaih. Taubat 'abdin zalimin la yamliku li nafsihi darran wa la naf'a, wa la mauta, wa la hayata, wa la nusyura. Ya, dibaca paling enggak kalau sore itu 7 kali, ya, pagi 7 kali. Ya, astagfirullah. Enggak, jangan sampai merasa bahwa aku enggak ada dosa, enggak bisa. Kita ngomong saya nggak punya dosa itu sudah dosa. Ngomong itu ayo dosa. Ya. Jadi banyak-banyak tobat. Orang yang banyak tobat itu kata apa? Tuba liman wajada fi sahaifihi istighfaran katsira. Sungguh beruntung orang yang dapat nanti di hari kiamat itu sahaifnya, ya, lembaran-lembaran amalnya itu ternyata banyak istighfarnya. Itu senang itu. Terutama di bulan Ramadan, perbanyak itu tadi. Ya Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya, itu luar biasa. Dihayati. Ya. Itu insyaallah semuanya dihapus sama Allah. Hilang semuanya. Jadi benar-benar keluar dari bulan Ramadan seperti keluar daripada rahim ibunya, enggak punya dosa sama sekali. Nah, dari situ nanti dimulai lagi. Ayo pintar-pintar kita mau taat terus atau selang-seling atau mungkin maksiat terus. Ya. Itu terus saya.
Mudah-mudahan dikasih petunjuk sama Allah, diberi hidayah sama Allah, diterima taubat, amalan kita dijadikan amalan yang diterima oleh Allah, keburukan kita dihapus oleh Allah, dimaafkan oleh Allah, diampuni oleh Allah semuanya ya. Dan mudah-mudahan kita dibahagiakan dunia akhirat, berkahi dunia akhirat, hajat-hajat kita semuanya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى واستر لنا العورات وآمن الروعات ربي ومولودنا وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي صلى وسلم ربي عليه عد الحبيب في صحبي والحمد لله في البدء والتناهي. Yang mau bertanya silahkan. Oh naam. Fadhal. Penting. Yang kita dapatkan di akhirat itu dari mana? Makanya dunia penting. Dunia itu sudah tahu semuanya kan? Dunia itu tempatnya kita ibadah, darul amal, kita beramal dan lain sebagainya. Supaya nanti kita di akhirat tahu apa hasilnya. Lah amal ini tergantung orangnya sebenarnya. Ada yang amalnya amal soleh, ada yang amalnya amal toleh. Amal soleh akan dibalas di akhirat, amal toleh yang buruk bakal dibalas di dunia. Makanya itu apa-apa yang di dunia ini banyak tipuan. Ya. Nah, tahu gurur. Ini bakal hilang. Tapi intinya nanti itu di akhirat itu bakal kelihatan. Ini lo sing mbok amal lo. Karena dunianya sendiri fata morgana. Ya. Wal akhiratu khairu wa abqa. Yang benar-benar nanti itu di akhirat. Makanya dikatakan juga manusia itu annas niyam. Ya. Manusia itu tidur semuanya. Ini sekarang tidur kita ini semuanya. Idza matun tabahu, kalau mati baru kaget. Loh, ini rek wis di akhirat. Ya. Nah, makanya itu di dunia itu ya gini nih. Ya. Hah? Khilaf itu bukan sekarang, mulai dari zamannya sahabat. Mulai dari zamannya sahabat itu mereka semuanya ada yang diantara mereka itu khilaf. Dan Rasulullah yukir ke bahasa. Dan Rasulullah SAW mengakui itu. Contohnya Rasulullah SAW itu pernah didatangi Sayyidina Umar dengan bawa satu orang sahabat, saya lupa, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud atau siapa gitu. Keret tapi Sayyidina Umar. Gara-gara apa? Bacaan Al-Qur'annya dia sama bacaan Al-Qur'annya Sayyidina Umar beda. Khilaf enggak ini? Perbedaan enggak? Perbedaan. Sayyidina Umar ngomong, "Loh, kok bacaanmu ngene?"
bacaan saya yang dapat dari Rasulullah gini. Kamu dapat dari mana ini bacaan? Konten orang itu. Kata dia, ya dari Rasulullah juga. Oh nggak bisa, ayo berangkat. Ditarik itu orang ke Rasulullah. Sampai di depan Rasulullah kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah dia baca merubah-rubah Al-Quran ini katanya. Loh, masa? Iya. Coba wahai Umar, bacaanmu ya apa? Bacaan saya begini, bacaan kamu begini. Beda ini bacaannya. Kata, loh bacaannya dia benar juga wahai Umar dan bacaanmu benar. Bingung Sayyidina Umar. Maka kata Rasulullah SAW, innama unzilal Quran bisab'ati ahruf. Itu Al-Quran itu diturunkan dengan 7 huruf atau 7 qiraat. Itu pun sudah banyak khilafnya. Ya, tapi Rasulullah SAW tapi akhirnya ada satu riwayat yang mengatakan ikhtilaful ulama ummati rahmat. Perbedaan ulama umatku itu rahmat. Jadi perbedaan ini kalau kita sikapinya sebagai dengan kefanatikan tukaran. Tapi kalau kita kita sikapinya dengan ilmu, dengan bijak, maka jadi rahmat. Oh iya. Bahasanya kalau sekarang itu beda-beda tapi tetap Islam. Fadhol yang lain? Dengki. Dengki itu bahasanya hasud. Ya. Hasud itu ini kalau bahasanya Ihya itu munculnya karena ketidak yakinnya atau tidak percayanya dengan kedermawannya Allah. Artinya dia nggak yakin nabi Allah, makanya dia kok ini orang dikasih kok saya nggak dikasih. Nah, berarti kalau untuk mengetahui kalau ingin menghilangkan penyakit tersebut ya harus dari aslinya. Aslinya apa? Tidak yakinnya dengan Allah, tidak terima dengan Allah. Apa kok Allah ngasih dia kok nggak ngasih saya? Muncul itu sifat. Jadi dari sifat yang pertama itulah dari sumbernya itu. Imam Ghazali itu kalau subhanallah ya ini masya Allah luar biasa. Kalau ada penyakit hati itu maka Imam Ghazali itu nyari akarnya. Orang ini kan nebang atasnya, tapi Imam Ghazali nyari akar, cabut tekoni sore, hilang kabeh. Termasuk penyakit hasud itu. Hasud itu karena dia nggak yakin, dia nggak terima oleh Allah. Kok dia dikasih rezeki kok saya enggak? Akhirnya muncul sifat dengki gitu, sifat hasud itu. Nah, supaya itu menghilang maka kembali kepada jaminannya Allah. Kembali semuanya dihilangkan penyakit-penyakit yang tidak yakin kepada Allah. Jadi kembalikannya ke situ. Ya caranya banyak, ya baca kitab-kitab sholihin yang membahas tentang ini, tentang keluasan rahmatnya Allah dan lain sebagainya. Innal hasud qad la yasud. Orang hasud itu enggak akan pernah beruntung. Nah, orang hasud itu enggak akan pernah beruntung. Malah penyakitan dia. Hasud sampai darah tinggi, kepikiran dan lain sebagainya. Ya. Makanya sampai dikatakan dalam satu perkataan, man raqaban nas mata hamman atau ghamman. Siapa yang kabeh ku ditolaki menungso, kok iso ngene iki, kok iso begini, kok bisa itu orang itu bakal matinya dalam keadaan sumpek. Karena mikiri wong tok, malah pada mikiri dhewe. Wong dipikiri. Seperti itu. Jadi harus hilangkan. Ya. Banyak bersyukur lihat orang dapat alhamdulillah, ya Rabb, dia dapat nikmat alhamdulillah. Mudah-mudahan esok katut. Orang berangkat haji, masya Allah, ya, mudah-mudahan minal katutin, ya, kita akan katut, seperti itu. Pandang baik-baiknya.
Ada yang lain? Abdurrahman bawa syuting tak? Sok viral ya Pak. Wallahu ta'ala bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad